बितेको हप्ताबाट हामी अलिकति रिभ्यू गर्नेछौँ अनि आज चाहिँ श्रेष्ठ गीतमा हामी सिक्नेछौँ So we'll just go over what we did in Ecclesiastes last week. अनि उपदेशकको पुस्तकमा हामीले बितेको हप्ता के गर्यौँ त्यो कुरो हेर्नेछौँ Song of Solomon. अनि त्यसको बादमा हामी श्रेष्ठ गीतलाई हेर्नेछौँ So it was the second part. So second part, there's a part in Song of Solomon. If you ever get a wedding invitation, you'll often find this verse on it: "Two are better than one; they have a good return for their labor." अनि हामी उपदेशकको पुस्तकमा हामीले दोस्रो भागमा हेऱ्यौँ 4मा जब हामीलाई कुनै पनि विवाहको एउटा निम्तो आउँदछ त्यसमा हामी एउटाभन्दा दुईजना व्यक्ति र सही निर्णय लिन सक्छ भनेर भनिन्छ So he describes marriage there from a kind of practical point of view. त्यहाँनिर एउटा विवाहको एउटा व्यवहारिक प्रकारले दर्शाएको देख्छौँ You can read the verses. So it's one, he says it's economical for two to be married. अनि यो चाहिँ एकदमै असल हो दुईजना व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्न They pay one rent and not two rents, one electric bill, not two electric bills. अब एउटा भाडा तिरिन्छ दुईटा भाडा हैन दुईटा इलेक्ट्रिसिटीको बिल हैन अब एउटा तिरिन्छ They can stand up for each other. अनि एक दुसराको लागि हामी खडा हुन सक्दछ And they can encourage each other. अनि एक दुसरालाई उत्साह पनि गरिँदैछ So then Proverbs 31, Solomon also talks about marriage. गीतोपदेशको 31 मा पनि त्यहाँ विवाहको कुरा गरिएको And छ in Proverbs 31, it's a mature marriage. अनि यो चाहिँ एउटा परिपक्व विवाहको They कुरा हो seem they're married, maybe 15, 20 years. हुन सक्छ 15 या 20 वर्षको विवाहको जीवन बताइएको छ And the home is well established, the marriage is well उनीहरूको established. घर सही प्रकारले स्थापित भएको छ अनि उनीहरूको जीवन पनि स्थापित भएको छ They trust each other. एक दुसरालाई भरोसा गरिँदैछ Deep trust. एकदमै गहिरो विश्वास छ So he can be very active in his ministry. अब ऊ चाहिँ एकदमै आफ्नो सेवकाईमा धेरै काम गर्न सकिन्छ And she's very active in home and beyond the home. अनि ऊ स्त्री चाहिँ विवाह गरेको स्त्री चाहिँ घरमा धेरै काम गर्छ त्योभन्दा पनि ज्यादा The idea is that as the marriage is so mature, they're able to really do a lot more than two individuals could have done. अब दुईजनामा जब विवाह चाहिँ एउटा परिपक्व भएर जान्छ भने जति दुईजनाले गर्न सक्छ त्योभन्दा धेरै अधिक सेवकाई गर्न सकिन्छ And both of them have the goal of reaching out to a wider ministry. अनि दुईजनाको एउटै लक्ष्य हुन्छ सेवकाईको धेरै क्षेत्रमा पुग्नका लागि And today, this week, we're going to look at Song of Solomon, which is another side of marriage, which is love, romance, joy. अनि श्रेष्ठ गीतमा चाहिँ हामी आज हेर्नेछौँ एउटा अर्को विवाहको चित्र देखाइन्छ जहाँनिर चाहिँ आनन्दको रोमान्सको अनि धेरै प्रकारको प्रेमको बारेमा बताइएको छ So the other thing we looked at is a verse in Ecclesiastes that says, "Better is a poor wise child than an old and foolish king that will no longer be corrected." अनि एउटा हामीले उद्देश्यको पुस्तकमा हेर्नु यो सानो नानी र बुढो नानी हुनु सही छ ताकि त्यो राजा भन्दा जसलाई चाहिँ हामीले सुधार्न पनि सक्दैनौँ So basically, when you're young, जब चाहिँ हामी जवान हुन्छौँ you want to learn, हामी सिक्ने क्षमतामा and हुन्छ you kind of listen to everybody who's a little older than you, a little more experienced than you. अनि अलिकति अरू जो परिपक्व छ अलिकति अनुभवी छ तिनीहरूबाट सिक्न थाल्छौँ हामी But when he's the king, जब ऊ चाहिँ राजा बनिँदैछ the king doesn't have to listen to anybody. अनि राजाले चाहिँ कसैलाई सुन्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन If I want, I listen. If I don't, I don't. म सुन्नु चाहन्छु पनि अनि नसुन्नु चाहे पनि मेरो इच्छा हुन्छ So this king is saying, "Who are you to tell me?" अनि यो राजाले भन्छ को हो तिमी मलाई भन्ने So he's saying, don't let that attitude get into you. भन्नुको अर्थ चाहिँ यो प्रकारको चरित्र तिमी भित्र नआओस् Keep a humble attitude. नम्रताको चरित्र आओस् It's better to be just a poor wise child. एउटा Keep an सानो attitude that I can गरिब र learn. एकदमै नम्र नानी भएको नै राम्रो Now, we would probably never say, "Who are you to tell me?" सायद हामी भन्न सक्दैनौँ होला को हो तिमी मलाई भन्ने But people know. तर मान्छेले भन्छ Don't tell him. मलाई नभन So that way. Next one he talks about, he says there was a city and the king attacked it. It was attacked by an army. अनि एउटा सहर थियो त्यहाँनिर धेरै दुश्मनहरूले आक्रमण गरेको थियो And in this city was a poor wise man. अनि त्यो सहरभित्र चाहिँ एउटा गरिब बुद्धिमानी मान्छे And he थियो delivered the city अनि उसले त्यो सहरलाई बचाएको थियो by his wisdom. उसको आफ्नो बुद्धिमत्ताले And then it says, but nobody remembered the poor wise man. तर त्यो गरिब र बुद्धिमत्ता भएको मान्छेलाई कसैले याद गरेनन् So it doesn't say how he delivered it. Maybe he went and
told him, do a deal with that king, or he found a way of attacking them or something. कस्तो प्रकारले त्यसलाई छुटकारा दिलाए त्यो कुरोको बारेमा भनेको छैन, तर सायद राजालाई गएर भन्यो होला यो प्रकारको प्रस्ताव राख या त यस्तो प्रकारको आक्रमणको रणनीति बनाऊ So भनेर। Solomon watched this happen. अनि सोलोमनले यसलाई हुँदै गरेको देखे He says, wisdom's better than strength, अनि उहाँले भन्नुभयो बुद्धिमत्ता चाहिँ शक्तिभन्दा पनि राम्रो हो, but nobody remembered the poor wise man. तर त्यो गरिब र बुद्धिमत्ता भएको मान्छेलाई कसैले पनि याद Delivered, गरेन। the city's free. अनि त्यो सहरलाई एकदमै छुटकारा दिलाए, एकदमै खुसी भइरहेको छ। Yeah, we got them, didn't we? अनि हामीले के भेट होइन, जित्यो होइन, होइन र? What's the way? It तर was him. हामी होइन, तर उसले गर्दाखेरि भएको Yeah, yeah. जित्यौँ जित्यौँ हामीले। So that's what people are. The big shouters get the credit, अनि जसले ठुलो बोल्ने गर्छ त्यसले त्यसको श्रेय पाउँछ, and the people who do the work is like, who? अनि जसले काम गरेछ त्यसको That's त्यसको very पत्ता पनि hurtful. हुँदैन। अनि त्यसले दुःख And so तकलिफले हुन्छ। it's a kind of lesson for us, like give credit where credit is due. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सिक हो, जसले श्रेय पाउनु पर्ने त्यसलाई श्रेय देऊ तिमीले। Because in this case, he's a poor wise man. किनकि यहाँ चाहिँ एउटा गरिब र बुद्धिमत्ताको मान्छे हो, You don't have to give credit, दिनु पर्दैन, because he's gonna make it. कसले बनाउँछ र? So you can take the credit. अनि हुनसक्छ अरूको श्रेय चाहिँ म आफै लिन्छु। So it happens in jobs a lot. अनि त्यो कामहरूतिर हुन्छ, Companies, somebody does all the work, and the other guy gets the credit. अनि एउटाले धेरै काम गर्छ अनि त्यो अर्को व्यक्तिले त्यसको उयो ल्याउँछ, श्रेय लिन्छ। There's one preacher, Charles Swindoll, चार्ल्स विन्डलले भन्दछ, and he says if you're in ministry, यदि तिमी सेवकाईमा छौ भने because you're maybe the pastor सायद हुन्छ तिमी पास्टर or हुन the सक्छौ, head of a group, एउटा कुनै ग्रुपको मुख्य हुन people सक्छौ, might give you the credit for what someone else did. अनि तिमीलाई कसैले गरेको एउटा स्नेह दिन सक्छ। And he says it's very unchristian to take it. अनि त्यो चाहिँ एउटा एकदमै इसाईहरूको विरुद्ध कुरा हो। Okay, so last one. This is a long review, but we can read it. It says, if you remove the hedge, the serpent will bite you. यदि तिमीले त्यो बारलाई हटायो भने साँपले तिमीलाई ठुङ्दछ। It's Ecclesiastes 10. उपदेशकको 10 मा भनेको छ, If you remove a hedge, the serpent will bite you. यदि तिमीले त्यो बारलाई हटायो भने साँपले तिमीलाई ठुक्दछ। Chapter 10, verse 8. 10 को 8 मा। And what it means, it's to do with conflict resolution. अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एक दुसरामा झगडाको कारणको कुरा हो। Trying to bring two people who are fighting back together, अनि दुईजना लडिरहेको छ एक दुसरासँग, or two groups. दुईटा झुण्ड, So he's saying there's a hedge between them. तर त्यसको बीचमा चाहिँ एउटा दिवार जस्तै छ। And later a wall. He says if you break the wall down, the stones might fall on you. अनि हुन सक्छ Verse तिम्रो 9. त्यो दिवारलाई भत्कायो भने ढुङ्गाले त्यसलाई तिम्रो खुट्टामा लाग्छ। So why is the hedge between the two people? Why are they not talking? किन त्यो रुकावट त्यो बीचमा छ? किन एक दुसरा बोल्दैन? Because some poisonous serpent came between them. किनकि त्यो Anger, दुईजनाको bitterness. बीचमा चाहिँ एउटा विष्णीय विष आएको छ। Well, if you go in and say, "Come on now," अब त्यो भन्न सक्छ, लु अब चाहिँ ठिकै छ हामी गरौँ। one of them will bite you. एउटा न एउटाले चाहिँ तपाईँलाई ठुङ्दछ, They'll get angry with you, तपाईँसँग रिसाउनेछ। or they'll tear down your character to defend themselves. अनि यदि तपाईँ या त तपाईँको चरित्रलाई च्यात्ने कोसिस गर्छ। So, because if they can destroy your character, it ruins your credibility in order to be able to have any authority to speak into their lives. यदि तपाईँको चरित्रलाई ध्वंस पार्यो भने चाहिँ तपाईँको अधिकार कुनै व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ ध्वंस हुनेछ, So they'll attack you. त्यसले आक्रमण गर्छ। So he's saying that if you're going to do it, you better be careful. There's a Yedi timi- serpent in there. यदि तिमीले त्यस्तो गर्न आँटेको छ भने ध्यान राख, त्यहाँनिर सर्प छ। And then he says, if you, then in the next verse he says, if you're chopping a tree, if the axe is blunt, you have to work very hard. यदि तिमीले रुख काट्दैछौ र वनचरो चाहिँ भोदो छ भने ज्यादा हिर्काउनु पर्ने हुन्छ। So he says, but if you sharpen the edge, तर तिमीले वनचरोलाई धार लगायो भने put in less effort. त्यसले कम्ती जोड लगाउनु पर्ने हुन्छ। Which means, and then he says, wisdom is a much better way to go about it. बुद्धिमत्ता चाहिँ एकदमै असल तरिका हो त्यो हर कुरोको लागि। Don't just come in, let's fix this thing. अनि एकदमै जोसमा सबै कुरो गरौँ भनेर नआउनुहोस्, Think about it. सोच्नुहोस् त्यसको लागि। Galatians 6 says you
better go with a prayerful and a meek spirit. गलातीको 6ले भनेको छ एकदमै प्रार्थना र त्यो एउटा नम्रताको आत्मामा छ। Go in, because if you go in just like a bull, you're going to get. यदि एउटा बुवासु जस्तो तपाईँ जानुहुन्छ र सान जस्तो तपाईँ जानुहुन्छ भने And त्यसले then दंश the पार्छ। last part he says, if you don't charm the serpent, it will bite. This is it again, he says. यदि तिमीले त्यसलाई सर्पलाई लट्याएनौ भने Verse चाहिँ त्यसले 11. तिमीलाई डस्नेछ। Surely the serpent will bite without enchantment. अनि त्यसलाई यदि सपेराले लटाएन भने त्यसले त टुङ्नेछ। And a babbler is no better. अनि त्यो पनि त्यसले पनि साँपलाई नचोलेर पनि त्यसै गर्छ। So you got to talk very wisely to one of those two people is a babbler or both of them. दुईजना व्यक्तिहरूमा एकजना चाहिँ त्यो लट्याउने व्यक्ति हुन्छ या त दुवैजना हुनसक्छ। एकदम ध्यानसँग बोल्नुहोस्। And you better really, you can't just, if you're going to show them their fault, you have to say it in a charming way. यदि तपाईँले त्यसको गल्तीले देखाउन चाहनुहुन्छ भने एकदमै लुभ्याउने प्रकारले भन्नुपर्छ। So there you go, that's it. It's just a few त्यति नै हो। verses on. एक दुईवटा पंक्तिको मात्रै कुरा गरेको छ। I think the rest we'll leave for another time because you I mean, can see it in the obviously, notes yeah, because yeah. of time. Okay, so this is Song of Solomon. यो श्रेष्ठ गीत हो। Song of Solomon is, it's actually doesn't have a title यसको शीर्षक चाहिँ छैन। in the original. पहिलो किताबमा चाहिँ त्यसको शीर्षक कहीँनिर पनि लेखेको छैन। So it's a song. यो एउटा गीत हो। It's kind of like any song. It's a little poetic, अलिकति कवितात्मक प्रकारले लेखेको छ। and it's also actually the title is Song of Songs. Sometimes they call it. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ भन्छ गीतहरूको गीत भनेर भनिन्छ। The first verse, the Song of Songs, which is Solomon's. पहिलो पंक्तिले भन्छ सोलोमानको आफ्नो श्रेष्ठ गीत। Song of Songs means this is the song of all songs. अनि How do you गीतहरूको say that? गीत भनेको चाहिँ यो हो कि यो गीत चाहिँ सबै गीतहरूको गीत हो। In English, you say this is the mother of all songs. अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भन्छ यो चाहिँ गीतहरूको आमा हो। So, but in Hebrew, they say this is the song of songs. तर हिब्रूमा चाहिँ यसले भन्छ गीतहरूको पनि गीत हो This is भनेर। the King of Kings. यो चाहिँ राजाहरूको राजा भने जस्तै। And, but this is, so that's how they say the greatest of all songs. अनि यसलाई चाहिँ गीतहरूलाई श्रेष्ठ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो So, प्रकारले भनिन्छ। it is Solomon wrote it, सोलोमानले लेखेको हो यो। and he wrote it at the start of his early in his Christian life, अनि in his उसको आफ्नो इसाई walk with जीवनको God. पहिलो श्रेणीमा लेखेको थियो। So, and it's the story is about Solomon and his bride to be, who is, her name isn't given except she's a Shulamite. अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा सोलोमानको एउटा कथा लेखेको छ जसको चाहिँ उसको विवाह हुनु आँटेका स्त्रीको बारेमा छ। अनि यसको कथा मात्रै लेखेको छ, नाम बताएको छैन। सुनिमाई स्त्री भनेको छ। Shulamite just means Punjabi in the Pali, Ani- Maharashtra. यसलाई तपाईँले पन्जाबी भन्न She's a सक्नुहुन्छ, नेपाली Shulamite. भन्न She's सक्नुहुन्छ। from that Shulamite. त्यस्तो त्यो प्रकारको क्षेत्रको जग्गाको हो भनेर भनेको छ। So it is about. So the book is about Solomon and this Shulamite woman. अनि एउटा यो किताब चाहिँ एउटा सोलोमान र यो स्त्रीको बारेमा छ। And they like each other. अनि एक दुसरालाई मन They're पराउँछ, kind of like they're courting. They're kind of, एक दुसरालाई बुझ्ने कोसिस गरेको छ अनि डेटिङ गरेको and छ। they're in that early stage of the relationship, एकदम पहिलो श्रेणीको समयमा, And it सम्बन्धको goes समयमा right through to marriage, जबसम्म चाहिँ उनीहरू विवाह हुँदैन, and all that kind of emotions and love. सबै प्रकारको भावना र प्रेमहरूको That's the प्रकाश main story in the book. It's a यो love story, किताबमा चाहिँ यही नै मुख्य कथा लेखेको छ। and it's a love song यो चाहिँ एउटा प्रेमको गीत हो। because, like they say, it's not a love speech यो एउटा प्रेमको भाषण or होइन, a love lecture. या त प्रेमको एउटा लामो भाषण होइन। Oh, tell me a love lecture. कसैले भन्न सक्छ It's a प्रेमको song. भाषण Love is भन्न a song. भनेर। So it's यो चाहिँ एउटा poetic प्रेमको गीत and हो, it's very, कवितात्मक प्रकारले very लेखेको छ। So it is a picture of, and that's why God put it there, because He puts a high value on marriage. परमेश्वरले त्यसलाई त्यहाँनिर राखेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले विवाहलाई एकदमै उच्च श्रेणी दिँदछ। And like we said, Ecclesiastes, he kind of mentioned some of the practical things in marriage. उपदेशको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ कतिवटा कुरो व्यवहारिक कुरोहरू विवाहको बारेमा लेखेको छ। Proverbs 31, that ministry part of marriage. 31 हितोपदेश 31 मा हामी No, जसले विवाहमा एउटा सल्लाह दिँदछ। But this is only the love, but mostly the love part of marriage.
तर यहाँनिर चाहिँ प्रेमको भाग मात्रै विवाहको बताइएको छ And यो प्रकार। God put it in the center of the Bible because it's part of life. He wants it there. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बाइबलको बीचमा राख्नु भएको कारण चाहिँ यो जीवनको मुख्य भाग हो भनेर। Now, one thing about it is that they didn't know should they put it in the Bible because it's so much love and romance. अनि यस कारणले यसमा हालिन्छ किनकि यसमा धेरै प्रेम र रोमान्स लेखेको And छ। they told the Jewish men were not to read it till they were 30. अनि यहुदीहरूलाई यो पनि भनेको थियो कि जबसम्म तिमीहरू 30 वर्षको हुँदैन तबसम्म तिमीले पढ्नु पनि हुँदैन यसलाई। They just put that way. So basically, it is it's romantic and it has that part of romantic love and which is important. अनि एउटा रोमान्स छ त्यसमा अनि त्यसमा त्यो रोमान्सको प्रेमहरूको बारेमा लेखेको छ यसमा त्यो मुख्यपूर्ण कुरा हो। But it has to stay within the boundaries of marriage. तर यसलाई चाहिँ विवाहको त्यो क्षेत्रमै राख्नु That पर्ने it's like a fire. It's good within marriage. Outside of marriage, it's uncontrollable. यो चाहिँ एउटा आगो जस्तै हो जबसम्म चाहिँ विवाहको क्षेत्रमा छ भने तर विवाहदेखिको बाहिर छ भने यसले खराब गर्दछ। Proverbs 9, Solomon says, "Stolen waters are sweet," अनि हितोपदेशको 9 मा भनिन्छ चोरेको पानी चाहिँ मिठो हुन्छ। meaning like things God doesn't allow. It is actually very sweet. अनि जुन चाहिँ कुरो चाहिँ परमेश्वरले ना भन्नुहुन्छ मना गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मिठो हुन्छ भनेको। But afterwards it bites you. तर The त्यसले end of चाहिँ it पछि गएर चाहिँ त्यसले तपाईँलाई is disappointment. ठुङ्दछ त्यसलाई तपाईँलाई Oswald निराश बनाउँछ। Chambers says people sin magnificently. अनि अस्वल चेम्बरले भन्छ मान्छेले एकदमै घनिष्ठ पाप गर्दछ And then they pay drearily. अनि त्यो गहिरो पाप गरेकोले गर्दाखेरि त्यो गहिरो दाम्पत्य हुन्छ। So that's the main thing. त्यस्तो प्रकारले भनेको छ। Marriage is honorable to all. अनि विवाह चाहिँ सबैको लागि सम्मानीय छ। God wants all of that romance, but inside the bounds of marriage. त्यो सबै रोमान्सहरू परमेश्वरले चाहनुहुन्छ तर त्यो विवाहको बीचमा So मात्रै। in 1 Kings it says Solomon wrote 1,005 songs. अनि पहिलो राजामा लेखेको छ सलोमनले 1005 वटा गीतहरू लेखे। This is the best one of them all. अनि यो चाहिँ The सबैभन्दा songs. उत्तम श्रेष्ठ गीत हो भनेर भनेको छ। It is a love song यो एउटा प्रेमको because गीत people हो। love. अनि किनकि मान्छेले प्रेमलाई प्रेम गर्दछ। Of all the psalms which are songs, अनि भजन सङ्ग्रह सबै कुरो पनि गीत नै हो। there's no love song except maybe Psalm 45. अनि 45 लाई छोडेर चाहिँ अरू कुनै पनि यो प्रेमको गीत It's छैन। about the marriage of, it seems, maybe David. अनि दाउदले 45 मा चाहिँ अलिकति विवाहको कुरा गरेको देखिन्छ। But the other 149 are about worship and God. तर 149 वटा चाहिँ सबै परमेश्वरलाई आराधना गर्ने अनि परमेश्वरलाई उचाल्ने कुरो लेखेको छ। So it is about marriage, it's about Solomon and the Shulamite. अनि यहाँले चाहिँ सुलेमान र त्यो सुलेमाइत स्त्रीको बारेमा लेखेको छ। That's a picture of Christ and the church. त्यो चाहिँ एउटा चित्र हो ख्रीष्ट र चर्चको मण्डलीको। Christ is the groom and the church is the bride. अनि ख्रीष्ट चाहिँ दुल्हा हुनुहुन्छ अनि दुल्है चाहिँ चर्च हुनुहुन्छ। And you can also take it of Christ and yourself, your own person. अनि यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ ख्रीष्ट अनि आफै व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। And actually that is the main lessons we're to take out of it. तर असल रूपमा हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मुख्य हामीले सिक्नु पर्ने हुन्छ। This intimacy of this couple, एक दुईजनाको यो जुन चाहिँ घनिष्ठता that you छ can have a very close intimacy with Jesus त्यस्तो Christ. प्रकारले नै तपाईँ र हाम्रो पनि त्यो घनिष्ठता चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग हुन सक्छ। So that's really the lesson in it. अनि त्यसकै बारेमा चाहिँ लेखिएको छ यहाँनिर। And there's something to sign up. Okay, so Solomon is for those in Ecclesiastes, उपदेशको पुस्तकमा the book's kind of go. The main word is meaningless. त्यो पुस्तकमा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यर्थ भन्ने कुरो लेखेको छ। Maybe vexation, or we say frustration. हुनसक्छ त्यो एउटा एकदमै वाक्क भएर बोलेको कुरा जस्तै हो। He's lost God. उसले परमेश्वरलाई गुमाएको छ। In Ecclesiastes, he's forgot God in his life. अनि उपदेशको पुस्तकमा परमेश्वरलाई भुलिसकेको छ। I don't know how long it is. 30 years he's backsliding. मलाई थाहा छैन तर 30 वर्षसम्म उ परमेश्वरदेखिको टाढो भएको देखिन्छ। He's rich, धनी छ famous, अनि प्रचलित छ, successful, एकदमै सक्सेसफुल छ and miserable.
तर एकदमै दुर्भाग्य परेको छ Totally miserable. सबै कुरो भ्रष्ट भएको छ Song of Solomon श्रेष्ठ गीत is not powerful. He's not really so much. त्यति साह्रो शक्तिशाली छैन He's young जवान छ and he's so happy, तर एकदमै खुसी so पनि छ full of joy because he has God. किनकि आनन्द छ अनि किनकि उसँग परमेश्वर God छ is the center of his life. परमेश्वर चाहिँ त्यो जीवनको केन्द्रबिन्दु He बनेको has छ joy. He has love. He आनन्द has छ faith. प्रेम He छ has सबै। adventure, अनि life, धेरै hope. It's अनि all there. रोमाञ्चक पनि छ त्यो धेरै कुरो पनि छ Ecclesiastes, he's the man. He is the man. अनि उपदेशकको पुस्तकमा चाहिँ एउटा मनुष्यको रूपमा हामी हेर्छौँ त्यो मनुष्यबारे हेर्छौँ Wow. के हो त्यो एकदमै जीवनलाई He देखि is miserable. त्यति बेला चाहिँ ऊ एकदमै ध्वंस भएको देखिन्छ So the idea is that, like in Ecclesiastes, he has everything, but he doesn't have God's voice, and he's unhappy. उपदेशकको पुस्तकमा उसकोमा सबै कुरो छ तर परमेश्वर छैन र उसको जीवनमा परमेश्वरको आवाज पनि छैन र खुसी पनि छैन And in Song of Solomon, he doesn't have much, but he has God's voice, and he's happy. अनि तर श्रेष्ठ गीतमा चाहिँ उसकोमा धेरै कुरो छैन तर परमेश्वर छ उसको परमेश्वरको आवाज पनि छ उसको खुसी छ ऊ। Because he's very wise. He's known to have been the wisest of kings. तर यहाँ ऊ एकदमै बुद्धिमत्ताले भरेको छ र उसले ऊ त्यो बुद्धिले भरेको देखिन्छ राजा पनि हो But actually, the Bible shows and life shows that you can be very wise and intelligent, but not by God's Spirit. अनि बाइबलले भन्छ तिमी धेरै बुद्धिमत्ताले भरेको हुन सक्छौ अनि ज्ञानी पनि हुन सक्छौ तर परमेश्वरको आत्माले होइन And even if you start backsliding, your wisdom may not leave you. अनि हामी परमेश्वरदेखिको टाढो भए तापनि त्यो बुद्धिमत्ताले तपाईँ हामीलाई छोड्दैन So, like one example is David has a counselor called Ahithophel. अनि दाउदको चाहिँ एउटा काउन्सिलर थियो सल्लाह दिने हुत्तफल भन्ने थियो And it says that when Ahithophel gave counsel, it was as if you heard from the oracles of अनि God. हितोफेल जब त्यो उसले केही कुरो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जिफेलले चाहिँ त्यो बताएको देख्दछ It was as if God spoke. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले दियो It was as if God spoke. यो परमेश्वरले बोल्नु भएको छ Ahithophel. हितोफलले He was. Then he left David अनि दाउदलाई छोड्यो and rebelled and went against God. तर परमेश्वरको विरुद्ध गएको छ And his counsel was if somebody gave the counsel of God. अनि उसले तब पनि कसैको सल्लाह खोजिरहेको छ परमेश्वरकोबाट आएको होस् भनेर So now that's an unusual lesson. So people who are very wise and intelligent अनि कतिजना मान्छेहरू चाहिँ धेरै बुद्धिले भरेको हुन्छ अनि ज्ञानी पनि हुन्छ and walking with God, परमेश्वरसित हुन्छ they're great to have around. अनि त्यस्ता व्यक्तिको छेउछाउमा हुनु एकदमै राम्रो But they can stop walking with God. तर परमेश्वरसित हिँड्न बन्द They're गरेको हुन्छ still very intelligent. उनीहरू तब पनि Still बुद्धिमत्ता have हुन्छ great advice, अब पनि उसले त्यो ज्ञानहरू दिन्छ but they'll miss God's insight. तर भित्री रूपमा चाहिँ उसले परमेश्वरलाई गुमाइरहेको हुन्छ And the Bible says it's kind of risky. अनि बाइबलले भन्छ त्यो चाहिँ अलिकति जोखिम भरेको हुन्छ And Paul's teaching is don't put those men in church leadership. अनि पलले भन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चर्चमा अगुवाको लागि नआरा They're बrilliant, उनीहरू अद्भुत हुन्छ gifted, उनीहरूले पाएको वरदान हुन्छ Ministry. एकदम ज्ञानी हुन्छ सिक्ने पनि हुन्छ great speakers, राम्रो प्रकारले great बोल्ने organizers. राम्रो प्रकारले बनाउने हुन्छ But you have to say, is it just a natural intelligence and wisdom? के यो प्राकृतिक प्रकारको ज्ञान हो कि बुद्धिमत्ता हो भन्ने कुरो हेर्नुपर्छ Like Paul had all that. पलकोमा त्यो कुरो थियो But he was humble enough to say, I have this, but unless God is constantly breathing through it, it's useless. यो कुरो भन्नु सक्छ यो मेरोमा यो कुरो छ तर जबसम्म परमेश्वरले गर्नु हुँदैन अनि उहाँले बोल्नु हुँदैन म गर्नु सक्दिनँ भन्ने कुरो पनि छ So in Song of Solomon, अनि श्रेष्ठ गीतमा चाहिँ Solomon has the Spirit of God. अनि यति बेला चाहिँ सुलेमानमा परमेश्वरको आत्मा थियो And it's just got joy, अनि adventure, आनन्द छ love. रोमाञ्चक छ त्यहाँनिर But Ecclesiastes, he's lost it. तर उपदेशकको पुस्तकमा त्यो कुरो Okay, हराएको छ let's go right in the book. So अब chapter सिधा 1 किताबमा जानेछौँ and verse 2. Song of Solomon, chapter 1, verse 2. 1:2 मा It says,
let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love is better than wine. उहाँले मलाई आफ्नो मुखको चुम्बले चुम्न गरून् किनभने तपाईँको प्रेम दागमत भन्दा पनि उत्तम छ। So, one commentator said, this is like the end of the story at the start. एउटा कुनै व्यक्तिले भनेको छ यो चाहिँ अन्तिमको कुरो हो तर पहिला भनेको छ। This is where she wants to be. अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो स्त्री हुन चाहन्छ। So it's like a movie. You ever see those movies? तपाईँले हेर्नुभएको छ कहिलेकाहीँ पिक्चरहरू? And the first scene is actually the last scene of the movie. पहिलो त्यो सिनले चाहिँ अर्थमा हुन्छ एकदमै अन्तिमको Like for सिन। example, it's a couple and they're older and they're together. अनि कहिलेकाहीँ देखाउँछ एउटा जोडा छ उनीहरू के भन्छ बुढो भएको देखाउँछ। Showing something with the grandchildren or whatever. अनि उसको आफ्नो नाति नतिनाहरूसँग And then the next scene, it's the same people but they're 17 years old. तर अब त्यही बुढोहरूलाई त्यहाँदेखिको अर्को सिनमा 17 वर्षदेखिको देखाइन्छ। So that's what's happening here. यहाँनिर त्यही कुरो भइरहेको छ यहाँनिर। This is where it wants to be, that we are together, kissing, intimate in marriage. अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो प्रकारले भइन्छ एक दुसरालाई माया गर्ने चुम्बन गर्ने त्यो प्रकारको परिस्थितिमा चाहन्छ तर अचानक त्यो सिन बदलेर अर्को This is जग्गामा how we आएको छ। got here. त्यहाँनिर अर्को जग्गा आएको छ And it shows that months or years that led to it. अनि यहाँ भिन्न प्रकारले यहाँ देखाएको देखिन्छ। Then she says, so your love is better than wine. तिम्रो प्रेम चाहिँ दागमत भन्दा राम्रो छ। So remember, it's a poem. यो चाहिँ एउटा कविता हो, It's a song. यो गीत हो, It's romantic language. यो एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति रोमान्सको शब्दहरू भनेको छ। But it's also teaching us about our relationship with Jesus Christ. तर यसले चाहिँ हामीलाई येशू ख्रीष्टसँगको सम्बन्धको बारेमा सिकाउँदछ। So remember in Acts chapter 2 when they got filled with the Holy Spirit, what did Yeah. the people say? याद गर्नुहोस् प्रेरितको काम 2 मा जब पवित्र आत्माले उनीहरू भरेका थिए के गरे उनीहरूले? What did all the unbelievers say? They were all filled with the Holy Spirit, and the people says, "Hey, अरु अविश्वासीले के भन्यो उनीहरूलाई देखेर त? के भयो? what did they say?" के भन्ने थाहा छ तपाईलाई? Anyone remember? कसैलाई थाहा छ के भयो? के भन्यो? अन्य जातिले के भन्यो? They're drunk They're drunk उनीहरू मातेको छन्। with wine मातेको होला भनेर भन्यो। the bonding thing. in the morning. बिहानै Why? बिहानै मातेछ भन्नु भयो। But Peter said, "They're not drinking, तर पत्रसले भन्छ अनि उनीहरू मातेको but छैन। they've got joy तर भित्र आनन्द छ, and freedom, स्वतन्त्र छ and that normally you see a drunken person has. First, Ani- not drunk, but just nice little wine." त्यो एउटा साधारण व्यक्तिले जब अलिक हल्का पिएको बेला एकदमै त्यो मस्त भइरहेको हुन्छ त्यति बेलाको कुरा गरिन्छ। Because and then in Galatians 5 is Galatians 5, don't be drunk with wine but be filled with the Holy Spirit. गलतीको पुस्तकले भन्छ कि दागमतले नमात तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। The Holy Spirit is God's love given to us. अनि पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो जो And हामीलाई he's दिएको saying छ। that love, the Spirit of God and God's love given to me, it's better than wine. अनि यो कुरो त्यही कुरो भनिरहेको छ यहाँ श्रेष्ठ गीतमा कि त्यो प्रेम चाहिँ हामीलाई दागमत भन्दा पनि मिठो छ, It राम्रो makes छ me feel very free. अनि यसले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गराउँदछ। So Oswald Chambers says people want that freedom, अनि अस्वल चेम्बरले भन्छ त्यो स्वतन्त्र मान्छेहरू sense चाहिन्छ of fullness. अनि त्यो भित्रको भरिपूर्णता भएको अनुभव गर्न And the चाहन्छ। only way you get it is by God's Spirit filling you. God's love and His Spirit. एउटै It's the मात्रै only way. त्यो एउटै मात्रै कारणले हुन सक्छ जो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले तपाईँले मलाई भरिन्छ। That's what people are chasing. त्यही कुरोको पछि लागिरहेको छ। But does the devil always have his fake? तर शैतानले जहिले पनि हामीलाई छक्काइहाल्छ। There's another way you can have it. अर्को प्रकारले देखाउँछ उसले Get drunk. मात न It has the same effect. सेम Makes you feel एउटै full. एउटै प्रकारले भरिपूर्ण देखिन्छ, स्वतन्त्र देखिन्छ। But तर what happens after you get drunk? तर मातिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ Hangover. त्यसमा त्यो झङ्गडङ्ग परेको हुन्छ Then you have to do it again. अनि फेरि गर्नुपर्छ तपाईँलाई फेरि फेरि More पिउनुपर्छ hangovers. अझै पिउनुपर्छ Keep doing it. Bad liver. अनि लिभर खराब हुन्छ Keep doing it. Bad relationships. अनि पिउँदै जानुहोस् खराब सम्बन्ध बनिँदै जान्छ And it affects your family. अनि त्यसले परिवारलाई असर पार्छ So it's a fake way.
त्यो चाहिँ एउटा गलत तरिका हो Drugs is the same. Drinking drugs. अनि That's the same. अनि त्यो नसा गर्ने ड्रग्सहरू पनि The त्यही other same way is sensuality outside of marriage. अनि त्यो एउटा भिन्न प्रकारको एउटा जुन चाहिँ भावना विवाहदेखिको बाहिर And then also, evil spirits will try to make a person feel whole, but it's a fake. तर त्यो दुष्ट आत्माले पनि एउटा व्यक्तिलाई भरिपूर्ण भएको अनुभव गराउँदछ So तर त्यो actually- झुटो हो As we keep our close relationship with God and stay filled with the Spirit, जब हामी परमेश्वरसितको सम्बन्धलाई नजदिक राख्छौँ र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको that हुन्छौँ joy and that. त्यो आनन्दले भरेको हुन्छौँ So then she said, and verse 4, 4 मा draw me, we're not going to go through every verse, एक एकवटा पङ्क्तिलाई हामी हेर्ने छैनौँ we will do this week and then next week we're finished. यो आज यो हप्ता गर्नेछौँ अनि अर्को हप्ता हामी So, सिधाउनेछौँ so that's right. So verse 4, draw me, we will run after you. 4 मा मलाई तपाईँसित लैजानुहोस् हामी क्षणै गरौँ Draw me, मलाई and we will run after you. मलाई तान्नुहोस् अनि हामी एकसाथमा जानेछौँ So that is two ways of interpreting it. यसलाई दुई प्रकारले हामी यसलाई अर्थ खोल्न सकिन्छ One is we say, Jesus, you draw me to follow you. अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ येशू मलाई तपाईँ कहाँ तान्नुहोस् तपाईँलाई पछ्याउनको And लागि when I follow you, जब म तपाईँलाई पछ्याउँछु others will see me and they'll all follow. अनि अरूले मलाई देखिन्छ अनि उनीहरू So पनि that, मलाई that is a way. त्यो एउटा तरिका हो But what other people say this means तर यसको अर्थ चाहिँ अर्को व्यक्तिले के भन्छ is भनेर that चाहिँ we have fractured souls. अनि हामी भित्र चाहिँ धेरै टुटेका प्राणहरू हुन्छ Souls are kind of broken. अनि त्यो प्राण चाहिँ धेरैचोटि टुटेको हुन्छ Our conscience says, do this, हाम्रो चेतनाले चाहिँ भन्छ यो कुरो गर and the truth is going against it. अनि सत्य त एक दुसरासँग विरुद्ध गइरहेको हुन्छ My selfishness wants to do this, मेरो स्वार्थताले यो कुरो गर्न चाहन्छ but God is telling me in my heart, that's the thing. तर परमेश्वरले मेरो हृदयभित्र चाहिँ भन्छ होइन त्यो कुरो गर्नुपर्छ दुईजना झगडा परिरहेको हुन्छ I want to do this, म यो कुरो गर्न चाहन्छु my conscience is saying, this is the way. तर मेरो चेतनाले चाहिँ भन्छ होइन यो तरिका Pull सही this way, this way, तर this यता way, पनि this तानिन्छ way. उता पनि तानिन्छ अगाडि पनि तानिन्छ पछाडि पनि तानिन्छ Our emotions then get all out of sync. अनि हाम्रो भावना चाहिँ डुब्न थाल्छ So people have those fractured souls. We all do. अनि हामीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टुटेको प्राण हुन्छ And so she is saying, but if you draw me to follow you, तर उसले भन्छ तिमी कहाँ खिच तिमीलाई ताकि पछ्याउन सकौँ we, meaning my emotions, my conscience, my mind, my thoughts, my will all come together. मे- Go on मेरो the चेतना direction. मेरो इच्छा मेरो सोच मेरो विचार मेरो कल्पनाहरू मेरो सबै कुरो भावना पनि तपाईँ कहाँ खिचेको होस् भनेर भन्छ Like exactly the same what we just said, your love is better than wine, because wine makes a person feel their integrity is back. दाग मतले चाहिँ पिउँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई भरिपूर्ण देखाउँछ अनि उसले लाग्छ मेरो सम्मान मैले पाएँ भनेर So she's saying to him, you draw me, उहाँले उसले भन्दैछ मलाई तपाईँले you खिच्नुहोस् draw me, you give me something worth following. अनि मलाई तिमीले केही कुरो तपाईँले मलाई केही कुरो दिनुहोस् ताकि त्यसले एउटा मलाई तपाईँलाई पछ्याउने एउटा Give me केही मूल्य something पाओस् worth giving my whole life to, and I give everything to it. तपाईँले मलाई केही कुरो दिनुहोस् ताकि मेरो जीवन चाहिँ म तपाईँलाई समर्पण गर्न And सकौँ she's saying, but you draw me, you say you want me in this thing. तर तपाईँले मलाई तान्नुहोस् Years ago, we did this sketchboard, we used to do this street preaching. हामी चाहिँ स्ट्रिट बाटो बाटोमा प्रचार गर्ने गर्थ्यौँ We were doing it in Ireland. आयरल्यान्डमा गर्छौँ So we was preaching away. So there was a Japanese girl there, एउटा चाहिँ जापानिजको केटी थियो and she was studying in Ireland, doing her masters, अनि आयरल्यान्डमा पढ्दै थियो र उसले आफ्नो मास्टर गरिरहेको थियो and wanted to perfect her English too. उसको अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ एकदमै सिद्ध बनाउन चाहन्थ्यो Pretty bright girl, एकदमै ज्ञानी स्त्री reasonably well off to come and do her masters in Ireland. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उसले मास्टर गर्न लागि आयरल्यान्डमा आएको थियो Could speak at least 2 languages. Her English was good already, at least 2 languages, Japanese and English. अनि उहाँले चाहन्थ्यो कि दुईटा भाषा अलिकति भए पनि राम्रोसँग बोल्न So सक्नु she's भनेर watching us do the sketchboard, अनि उसले हामीलाई त्यो preaching on the street, त्यो बाटोमा प्रचार गर्दै गरेको देख्यो and afterwards we talked to her.
अनि त्यसको पछि हामी बात गर्न थाल्यौँ And she says, I like that you have something you believe in that you can really go for. अनि मलाई मन पर्यो कि तिमीले जे कुरो विश्वास गर्छौ अनि त्यसको पछाडि भाग्न सक्छौ तिमी She says, in Japan we have nothing to live for. अनि जापानमा चाहिँ हामी केही कुरोमा जिउने कुरो पनि छैन And she explained, meaning we have nothing to really give our life to. So I want to give my heart to something, but there's nothing. उसले चाहिँ There's यो more भन्छ money. कि म आफ्नो जीवन दिनु सक्ने कुरोहरू चाहिँ त्यहाँ जापानमा केही कुरो भन्ने This देखिँदैन career, make more money, put up the ladder. आफ्नो भविष्य बनाऊ अनि पैसा कमाऊ अनि त्यो कुरोहरू And बनाऊ। yes, she does that. अनि त्यो कुरो गर्छ उसले But she's saying there's nothing that's capturing me to say I want to really give everything of my life यस्तो to कुरो this. केही पनि त्यहाँनिर छैन जसले चाहिँ मेरो जीवनलाई चाहिँ समाप्त छ त्यस ताकि मेरो जीवनलाई सम्पूर्ण प्रकारले So दियो भने। this is what she's saying here. Draw me, and then that'll be something I can. It's worth giving my life to. मलाई खिच ताकि म तिम्रो पछि जान सकौँ ताकि म एउटा And मूल्य he- पाउन सकौँ he- मेरो जीवनलाई दिनको लागि He does it. So then, how's our? Like there is a little part that, like if you look in the Gospels, many times Jesus says to Peter, "Follow me." अनि सुसमाचारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरैचोटि यसरी भन्नुभयो पत्रुसलाई तिमी मेरो पछि लाग Come, मेरो पछि लाग follow me. आऊ 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 मेरो पछि He's लाग saying, "Come, आऊ join, आऊ मसँग join जुड with me." मसँग So जुड he drew Peter, त पत्रुसलाई ताने John, and Nathaniel, ज्याउना नथानियललाई and they ran. अनि उनीहरू दगुडे They went. So that's what she's saying. She's saying, "Would you call me?" त त्यही कुरो यहाँनिर भनेको छ मलाई बोलाऊ And it's, as you know, it's a love song. अनि तपाईँलाई थाहा छ कि यो चाहिँ एउटा प्रेमको गीत हो And in a way, like there's a little bit of a chase there. र त्यहाँनिर एक दुसरालाई भाग्ने एक दुसराको बारेमा चाहने कुरो And भइरहेको छ she's saying, show me you're interested in me, and then I'll show you that I'm interested. अनि तिमीले एउटा तिम्रो चाहना देखाऊ अनि त्यसपछि मेरो चाहना तिमीप्रति But देखाउँछु you start. तर पहिला तिमीले सुरु गर So that in the way, like she's saying to God, like God, you gotta like just give me something to go on. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले भरि जस्तो तिमीले मलाई तपाईँले मलाई केही कुरो बताउनुहोस् ताकि मेरो जीवनलाई तपाईँमा समर्पण गर्न सकूँ So it says, the cords. The Bible says this. It says God draws us with the cords of a man. परमेश्वरले हामीलाई मान्छेको वृत्ति अनुसार तान्दछ He says He draws us with the cords of a man. अनि परमेश्वरले हामीलाई मनुष्यद्वारा खिच्दछ The cords of a man are reason. अनि यो चाहिँ एउटा मान्छेको एउटा सोच र भावना र कल्पना मात्रै हो And it means that God answers all our questions. अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ But what about this? तर यो चाहिँ के But what about this? तर यसको How चाहिँ do के I know this is true? कसरी जान्नु कि यो सही हो भनेर How do I know that God is real? के How कसरी do I जान्नु कि know परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ Jesus is the only way? कसरी जान्नु कि येशू ख्रीष्ट सत्य जीवन हो How do I know the Bible is true? All कसरी these things. जान्नु कि How do I बाइबल know सत्य- there's a heaven? कसरी जान्नु कि त्यो स्वर्ग How do I छ know Jesus is the only God? कसरी जान्नु कि येशू मसीह चाहिँ एकमात्र परमेश्वर So हुनुहुन्छ he's saying, like, draw me with reason. Give me answers to all my questions. मलाई मेरो प्रश्नको उत्तरहरू दियो त्यो कारणले मलाई तान्नुहोस् And if I do follow you, what's going to happen? अनि यदि तपाईँलाई मैले पछ्या भने के हुन्छ And if I give my whole life to this thing, what's यदि going to मेरो happen जीवन चाहिँ about तपाईँलाई दियो भने this and this, and I have a family, and what if मेरो this, परिवार and छ this? मेरो त्यो छ मेरो त्यो छ सबै कुरो छ So this is the cords of a man. अनि यो चाहिँ मान्छेको एउटा सोच हो And then is the other verses, I will draw you with cords of love. अनि म तिमीलाई प्रेमको त्यो क्षेत्रबाट तान्नेछु And that is like meaning that people have to know if they're going to come. Like Jesus says, when the Father draws, I won't cast you out. That's what he says. अनि जब पिताले खिच्दछ तिमीलाई म कहिले पनि ढकेल्ने छैन Now, we don't live in a very nice world. हामी असल संसारमा जिउँदैनौँ Guys draw girls to अनि themselves, पुरुषहरूले स्त्रीलाई खिच्दछ and then they draw them. अनि उनीहरूले And तान्दछ the girl starts opening her heart. अनि स्त्रीले आफ्नो जीवनको हृदयलाई खोल्न Then थाल्छ after a little while, अनि त्यसको केही समयपछि जाऊ phone rings. अनि फोन बज्न थाल्छ जेमा हाल्छ Happens many times. त्यो कुरो हुन्छ धेरैपल्ट So, like in this, like Jesus says, whoever I draw, I will not cast away. अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी भन्दै हुनुहुन्छ जसले पनि मलाई खिच्दछ
म कहिले पनि उसलाई ढेक्न दिइनँ। And you know, because meaning he won't reject or neglect anyone who भन्नुको अर्थ comes चाहिँ in. तपाईँ र हामीलाई नकार्ने छैन र उहाँले ना पनि भन्ने छैन। So that's it there. त्यति नै छ। All right, we'll have to go very fast. अब एकदमै छिटो जानुपर्ने भएको छ। So as in chapter verse 5, 5 मा I am black but attractive, comely, O daughters of Jerusalem. म के लेख्छ त्यो मेरो अलिकति लिप्टिकल छ। भर्सेस लेभल Oh, is it? I am black but comely. म श्याम वर्णको तर सुन्दरी छु, हे यरुशलेमको छोरी हो, केदारका पातहरू जस्ता अथवा आफ्नाका पाउका पर्दाहरू जस्ता। Verse 6 says, don't look on me because I'm black, because the sun has darkened me, and they made me keepers of their vineyard, but my own vineyard I've not kept. तर यहाँनिर बताएको छ कि तिमी मेरो साउलीपनलाई हेरेर तिमीले त्यसरी नहेर किनकि मलाई घामले डराएको छ किनकि मलाई काम गर्नु लागेको छ त्यति बेला। Okay, she's saying, I had to be in the sun all day because they made me work extra hours, and my skin is darker and something, and it's not as attractive. अनि भन्नुको अर्थ चाहिँ किनकि म यस कारणले आकर्षित देख्न सकेको छैन किनकि मलाई काम गर्नु परेको छ त्यसले गर्दाखेरि घामले डराएको त्यसले गर्दा म But she देख्छु। says, but I am attractive. तर म चाहिँ आकर्षित गर्ने लाग्छ Because God doesn't look on the outside, God looks on the heart. किनकि परमेश्वरले बाहिरी हेर्दैन भित्री हेर्नुहुन्छ। And because she's never let go her right heart with God. किनकि उसले आफ्नो सही हृदयलाई परमेश्वरदेखि टाढो राखेको छैन। And you know, that is the challenge for us to keep, like we said, if we keep that right closeness with God all the time, जब चाहिँ हामी त्यो एउटा घनिष्ठता चाहिँ परमेश्वरसँग बनाएर राख्छौँ then the joy stays. तब चाहिँ The आनन्द wine भइबस्छ, stays, the love stays, our heart प्रेम stays. बस्छ, full of- त्यहाँदेखि सबै कुरो बसेको हुन्छ। But here she's saying there's so many demands on my life. मेरो जीवनमा यति बिघ्न चाहनाहरू छ They made me keepers of their own vineyards of their vineyards, and my vineyard I've not kept. अनि उनीहरूको खेतमा चाहिँ मलाई काम गर्न लगाए तर म आफ्नै खेत चाहिँ मैले त्यतिकै छोडेर छोड्नु पर्यो। So like that happens many times. People have to just do more than their fair share, अनि कतिजना मान्छेले चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ जति कुरो चाहिँ उसले पाउनुपर्ने हुन्छ and they've no time to take care of their own spiritual life. अनि आफ्नो बारेमा सोच्ने र आफ्नो आत्मिक जीवनको बारेमा सोच्ने समय नै हुँदैन। And the world can put demands on us to kind of make more money, get more things, and you'll pay a price in the time you're going to have to give up for your soul. संसारले धेरै कुरा हामीलाई गर्न लगाउँछ अनि धेरै माग पनि गर्छ अनि त्यसलाई गर्नको समयमा चाहिँ आफ्नो गर्दा गर्दा हामी Last point we make on this. For like all of ye are part of a very good part of church. अनि तपाईहरु सबैजना एउटा असल मण्डलीको भाग And you हुनुहुन्छ। all have a heart to minister to people. एउटा हृदय छ तपाईहरुकोमा कि अरूलाई सेवाकाई पुगाउन। And you know, whether that's your family or परिवार होस् या कोही in पनि होस्, church, चर्चमा होस्, wherever your work. कहीँनिर पनि होस्। There can be a tendency to give, अनि यहाँनिर हुन सक्छ कि दिनु 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 and then I don't have anything left. अनि मेरोमा केही कुरो छैन। You have to give me more. अनि हैन तिमीले दिनुपर्छ। Nothing left. केही कुरो छँदै छैन मेरोमा। Empty. म खाली छु। I told you. So that happens to people. त्यो मान्छेसँग हुन्छ। So she's saying they've made me give, and now I haven't been able to take care of myself. अनि उसले यो कुरो भनेको छ उनीहरूले मलाई दिनको लागि दिनु लगाए अब मेरोमा केही कुरो छँदै छैन। Did you read the Bible? के तिमीले बाइबल पढ्यौ? I tried. मैले कोसिस गरेँ I don't get the time anymore. तर समय नै छैन मेरोमा। How's prayer? कसरी प्रार्थना छ? I do, but you know, it's just म प्रार्थना you गर्छु तर understand, you know the way it तपाईँ is. बुझ्नुहुन्छ तपाईँ थाहा छ So that मलाई। happens to us. त्यो हामीसित हुँदछ। And so she's saying, but she never lost her love for God. तर परमेश्वरको निम्ति प्रेम उसले कहिले पनि गुमाएन। And she got it back. Okay, I think we're going to have to skip a couple parts. You can look at some of the कतिवटा कुरो तपाईँहरूले आफै We'll just हेर्नुहुन्छ jump down to हामी verse 15. अब 15 लाई हामी हेर्नेछौँ। This is a little bit of the love song. And And you if you do went that. back, you'd get more of it. But because what basically it is, he says something, she answers. He says something, she answers. अब चाहिँ यहाँनिर She answers. पुरुषले के कुरो भन्दैछ अनि स्त्रीले जवाब दिन्छ, पुरुषले के भन्छ स्त्रीले जवाब दिइरहेको देखिन्छ। So we'll just start. We'll skip down. It says verse 15. He says,
Behold, you are fair, my love, you have dove's eyes. हे मेरो प्यारी तिमी कति सुन्दरी छौ And she answers, no, you are fair, my beloved. हो कति सुन्दरी तिमी तिम्रो आँखाहरू ढुक्कुर जस्तै छन् So he's saying she has dove's eyes, उसले भन्छ कि उसको आँखा चाहिँ ढुक्कुरको जस्तो छ not an eagle eye, त्यो चिलको आँखा not होइन a hawk eye. What's that? त्यो के अरे त्यो के भन्छ त्यसले Hawk eye. What's that hawk? चमेराको आँखा होइन चमेरा You know the vulture. The vulture. ए त्यो उयो गिद्धको आँखा चाहिँ होइन What's the vulture looking at? He's looking at that rabbit. गिद्धले चाहिँ त्यो त्यो मुसालाई हेरिरहेको हुन्छ ए होइन त्यो खरायोले हेर्दै गरेको I हुन्छ know I'm taking this too far, but it's like the girl going. अनि त्यो त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै पक्रिहाल्ने कुरो He's बताइन्छ saying you're not like that. तिमी त्यस्तो छैनौ You have dove's eyes. तिम्रोमा You त्यो have a pure heart. तिमीमा एकदमै शुद्ध हृदय You छ have an honest heart. एकदमै इमान्दारी हृदय छ You know, and an anointed heart. The dove is the Holy Spirit. अनि तिम्रो हृदय चाहिँ अभिषेक गरेको छ And she answers him and says, and he says, you are fair, and she says, no, you are fair, my love. तिमीले उसले यो भन्छ तिमी ढुकुर चाहिँ आएको छ होइन तर त्यो पनि होइन तिमी You, त्यस्तो छौ you have made me like this. तर तिम्रो कारणले गर्दा म So त्यस्तो भएँ actually, your love has made me like this. होइन तिम्रो प्रेमले चाहिँ मलाई त्यस्तो बनायो So that's it, Echoes. त्यस्तो प्रकारले So भन्यो। verse, chapter 2. 2 Again, there's no chapter verses in the Bible. This chain just keeps going. It's one long song. अनि त्यहाँनिर वर्षहरू पङ्क्तिहरू केही पनि छैन तर So हिँडेको then छ he says, I am the rose of Sharon and the lily of the valleys. Which one is it? Chapter 2, verse 1. म सारनको गुलाब र बेसीमाको उम्रेनी लिली फुल हुँ Jesus is that rose of Sharon. अनि त्यो चाहिँ शरणको गुलाब चाहिँ येशू हुनुहुन्छ Beautiful, fragrance. एकदमै खुसबुदार राम्रो And then the lily of the valleys. अनि त्यो लिली फुल जस्तै देखिन्छ Meaning that he doesn't mind coming into our valley. अनि उहाँले मना गर्न सक्नुहुन्न कि हाम्रो त्यो Our जग्गामा उनलाई disappointment, हाम्रो त्यो निराशमा failure, हामी and हाम्रो low हामी place we are, हामी हारेको समयमा and our sorrow. हाम्रो दुःखको समयमा Like there's a lot of stuff about in the world धेरै कुराहरू छन् संसारमा and in some parts of Christianity. अनि इसाई जीवनमा पनि छ Hallelujah! हालेलुया Whoa! ओ एकदम खुसीको Happy. हालेलुया अब But खुसी छौ actually, you know, thank God, but we don't want to live. Their life has some disappointments. Some people are broken. हामी त्यस्तो प्रकारले जिइरहनु पर्दैन तर हाम्रो जीवनमा धेरै टुटेका हुन्छौँ हामी निराश पनि भएको हुन्छौँ And Jesus is very happy to be in the valley. अनि येशू मसीह चाहिँ त्यस्ता प्रकारको And he will be भिडमा with हुन us in एकदमै our ठिक छ sorrow. अनि And उहाँ in our आफ्नो हाम्रो दुःखमा हुन disappointment. And चाहनुहुन्छ very comfortably. अनि there. त्यसमा चाहिँ तपाईँ उहाँ एकदम आरामदायक हुनुहुन्छ The Bible says he doesn't dwell in a temple with hands, but those who have a broken and a lowly heart. अनि बाइबलले भन्दछ उहाँ मान्छेले बनाएको हातले बनाएको मन्दिरमा बस्दैन तर एकदम टुटेको हृदयमा बस्नुहुन्छ So then he says to her, as the lily among thorns, so is my love among the daughters. जस्तो प्रकारले लिली चाहिँ एउटा काँटामा हुँदछ त्यसरी नै मेरो प्रेम पनि तिमीमा छ So she is a lily. ऊ पनि लिली फुल जस्तै छ Lily is kind of simple beauty. एकदमै साधारण It's a सुन्दरता little हो bit to do with the beauty of holiness. अनि यो चाहिँ त्यो पवित्रताको सुन्दरताको बारेमा Same बताइन्छ with that dove's eyes. त्यस्तै प्रकारको idea of ढुकुरको beauty आँखा of जस्तै holiness. Like there is a beauty in holiness. एउटा चाहिँ सुन्दरता छ पवित्रतामा People who live a godly life, it's very beautiful. जो परमेश्वरको जीवन जिउँदछ एकदमै सुन्दर हुन्छ And so he says, as the lily among the thorns. अनि त्यो काँडाहरूको बिचमा त्यो लिली फुल छ And that means that she's in persecution. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के भन्दा उसलाई दबाव सतावट भएको छ Thorns. And she's काँडाहरू। a lily among the thorns. तर त्यो लिली फुलको छेउमा काँडा All who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. जो परमेश्वरको जीवन र क्रिस्टको जीवन जिउँदछ ऊ तकलिफमा आउनेछ And he recognizes that. अनि त्यो कुरो उसले
देख्छ उसले She answers him in verse 3. अनि 3 मा अर्कोपल्ट उसले उत्तर दिन्छ As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. वनमा भएका रुखहरू मध्ये स्वयंको रुखहरू जस्तै पुरुषहरूका बीचमा मेरो प्रेम हुनुहुन्छ I sat under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste. त्यस सहरीमा म बडो आनन्दले बस्छु अनि उहाँको फुलको स्वाद मलाई साह्रै मिठो लाग्छ So here, okay, earlier he's the rose of Sharon and the lily of the valley. पहिला चाहिँ एउटा त्यो एउटा स्यानको फुल र त्यो लिलीको फुल भएको Very, त्यो very beautiful and sweet एकदमै fragrance. सुन्दर त्यो भिडमा भएको But देखिन्छ here is practical. तर यहाँ चाहिँ व्यवहारिक कुरा गरेको छ Apple tree. यहाँनिर चाहिँ एप्पलको रुख भन्ने Apple बताएको छ tree, I can be underneath the shadow. अनि It says, एप्पलको रुख चाहिँ त्यो एउटा कुनै पनि छाउको मुनि हुनसक्छ his fruit, nourishing and refreshing. अनि त्यो फलले चाहिँ हामीलाई तन्दुरुस्त So, स्वस्थ बनाउँदछ as they say, not just a pretty face, भन्छ कतिजनाले कि एकदमै राम्री Sorry. अनुहार मात्रै होइन but it's he nourishes, तर त्यसले चाहिँ एउटा strengthens, ताकत दिँदछ अनि Refreshes. त्यसलाई पोषण दिँदछ and as a protection, the shade that he चुस्ती gives बनाउँछ protection. अनि त्यसले एउटा छाउरी सुरक्षा पनि दिँदछ I kind of feel sorry for any girl looking for someone like this. अनि म दया लाग्छ कुनै स्त्रीले यो कुरा देखिँदाखेरि I'm sorry to the guys, I'm sure. There's your model here. This is the this is the gold standard. एकदमै हाई उच्च स्तरको कुरा छ यहाँनिर Okay, so you can probably go the other way too. अर्को तर्फबाट पनि हुनसक्छ Okay, so then verse 8, we jump down. 8मा छ यहाँनिर He says, the voice of my beloved, he comes leaping on the mountains, skipping on the hills. सुन मेरो प्रेमीको स्वर हेर त म यहाँ आउँदै आउँदै हुनुहुन्छ पहाडमा हाम फुल्दै डाँडाहरू हुँदै दगुर्दै आउनुहुन्छ So leaping on the mountains and skipping on the hills. अनि त्यहाँनिर त्यो पहाडबाट हुँदै दगुर्दै आउँदछ Not like laboring up the mountain. होइन त्यो पहाडमा दुगुर्दै Are we एकदमै there yet? थकित भएर आएको होइन एकदम Jumping, आइपुगे skipping. तर त्यहाँनिर उफ्रिँदै पाफ्रिँदै आएको गरिन्छ It means that difficulties, he just skips over them. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परिस्थिति छ तर पनि त्यसलाई पार गरेर आउँदछ। Cheerfully. तर खुसीको साथ And in a way that in Christ gives us that. अनि हामीलाई थाहा छ कि येशूले त्यो कुरो दिनुहुन्छ That we can do. So, and then it says, she says, the voice of my beloved. अनि मेरो प्रेमीको आवाज And throughout the book, she says, I sleep, but my heart wakes. It's the voice of my beloved. अनि म सुत्छु मेरो हृदय उठाउँदैछु तर मेरो प्रेमीको आवाजले उठाउँछ Like we said this, like hearing the voice of God is so good for us. अनि परमेश्वरको आवाज त सुन्नु चाहिँ एकदमै राम्रो हाम्रो लागि Here, यहाँनिर Sundays, आइतबारको in दिन fellowship with your Christian friends, अनि real fellowship. इसाईको जीवन इसाई साथीहरूको बिचमा In many ways, धेरै प्रकारले hear our voice, and we can hear His. My sheep hear my voice. अनि मेरो भेडाले मेरो आवाज सुन्नेछ And we're almost done. Verse 14. 14मा हामी हेर्नेछौँ Oh my dove, you are in the cleft of the rock, in the secret place of the stairs. Let me see your countenance, let me hear your voice. Sweet is your voice, and your countenance is comely. पहरमा गोप्य प्वालहरू हुँदै भिरोले चट्टानमा बस्ने मेरो ढुकुर मलाई तिम्रो अनुसार देखाऊ तिम्रो स्वर सुन्न पाऊँ किनभने तिम्रो स्वर मिठो छ र तिम्रो मुहार सुन्दर छ That's prayer. त्यो चाहिँ प्रार्थना He's saying to her, I want to hear your voice. म तिम्रो आवाजलाई सुन्छु When does God hear our voice? In prayer. अनि कति बेला हाम्रो आवाज सुन्छ परमेश्वरले worship. प्रार्थनामा आराधनामा Singing. अनि गीत Praise. गाएको बेला God hears our voice. हाम्रो And आवाज then it says, in the stairs, in the place of the stairs. अनि जहाँनिर उचाइको जग्गा दिने Like in the place that takes us up to God. अनि त्यो क्षेत्रहरूमा जाने चाहिँ परमेश्वर कहाँ लिएर जान्छ हामीलाई And He just enjoys our prayers. अनि उहाँले हाम्रो And He प्रार्थनालाई चाहिँ enjoys एकदमै- hearing our voice. अनि उहाँले हाम्रो आवाजलाई सुन्नमा मन पराउनुहुन्छ Okay, almost done. Couple more. सकिन आँट्यो Verse
15, let us take the foxes, the little foxes, हाम्रो निम्ति that spoil the vine. बेउराहरूलाई समातिदेऊ ती सासाना बेउराहरू जसले दागबारी बिगार्छन् अनि भर्खरै पलाएको हाम्रो दागबारी. Okay, let us take the foxes, the little foxes. So, like, we're careful about the big things, हामी धेरै ठुल्ठुलो कुराहरूको लागि धेरै चिन्ता गर्छौँ. And it says that, like, we won't fall into that big sin. अनि हामी यो सोच्छौँ कि त्यो ठुलो पापमा गिर्दैनौँ हामी. But the little thing is okay. तर सानसानो कुरो चल्छ. Another little thing. सानसानो कुरो Another little. सानो कुरो अर्को सानो कुरो. And that's how the devil gets us. अनि त्यस्तो प्रकारले शैतानले हामीलाई आक्रमण गर्दछ. सानसानो गर्दै. Yeah, you don't get to pray today. मलाई थाहा छ आज प्रार्थना गर्न पाइनँ. But I want to. तर म चाहन्छु. Again. फेरि. And then I allow the anger to take a little. It's in there. अनि कहिलेकाहीँ मेरो रिसलाई आफ्नोमा दिन चाहन्छन् ताकि त्यसले खान्छ. And then again we keep it. फेरि राख्छौँ. Again, and it builds up. These little. सानो कुरोहरूले चाहिँ बढ्दै In जान्छ. Daniel it says that the devil would wear out the saints. अनि यहाँनिर बाइबल बताउनु छ कि शैतानले चाहिँ सन्तहरूलाई थकाउँदछ. Meaning little by little he'll just wear us भन्नुपर्छ down. अलि गर्दै थकाउँछ. So you know how to kill a frog? तपाईँलाई थाहा छ कसरी भ्यागुतालाई You don't मार्नुपर्छ. need to know, but get a pot of cold water and put him in it, एउटा भाँडामा चिसो पानी दिनुहोस् अनि त्यसलाई राखिदिनुहोस्. and he can jump out. त्यो भ्यागुता And if he likes the उफ्रिन cold सक्छ. water, he stays in. यदि उसलाई चिसो पानी मनपर्छ त्यही Put it बस्छ. on the gas, अनि ग्यास स्टोभ and बाल्नुहोस् it heats up slowly. अनि त्यहाँनिर तताउनुहोस् It's आस्ते getting आस्ते. hot now, अब एकदम तातो and he भइसक्यो. can jump out. अब उफ्रिन सक्छ. He starts boiling, तर बोइले हुन थाल्छ and he dies. अनि त्यहाँनिर मर्छ. But he doesn't jump out तर बाहिर उफ्रिँदैन हो. because his Kina? body slowly adjusts to the heat, and he doesn't notice it going. अनि उसको शरीरले चाहिँ त्यो तापमानलाई We would, समान गर्न but थाल्छ. whatever they say, the frog doesn't for some reason. His तर senses are different. त्यहाँनिर चाहिँ भएकोतालाई भन्छ उसले गर्दैन. हामी चाहिँ गर्छौँ. So that's how the devil gets us. त्यस्तो Very प्रकारले slowly. शैतानी काम We गर्छ. don't notice it creeping up on us. हामीलाई कस्तो प्रकारले त्यसलाई नियन्त्रण राख्न जान्दछ उसले. And it's the little things. Okay. Last verse, last two verses, chapter 3, verse 1. अनि 3 को 1 मा She says, "By night on my bed I sought him whom my soul loves. I sought him, but I found him not." रातभरि मेरो ओछ्यानमा मेरो हृदयले प्रेम गरेका प्रेमीलाई मैले खोजेँ. मैले उहाँलाई खोजेर तर भेटेन. So she's lost him now. उसले आफ्नो मनलाई गुमाएको छ. She kind of feels a disconnect. अनि उसले यो सोच्दै कोही चाहिँ एकदम मदेखिको टाढो भएको छ. She says, "I sought him, but I can't find him." म हेरेँ उसलाई तर मैले पाइनँ. And there you go. We lose our fellowship with God. अनि यहाँनिर यही कुरो बताएको छ. हेर्नुहोस् त्यहाँनिर हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नो सङ्गति गुमाउँछौँ. And we say, Jesus said, "You seek me, you'll find me," but she seeks him and doesn't find him. अब यसुले भन्छ कि तिमीले मलाई खोज्यौ भने तिमीले भेटाउनुहुन्छ. तर अब यहाँनिर चाहिँ स्थिति खोज्दैछ उसले भेटाएको छैन. And he's withdrawn a bit अनि ऊ चाहिँ अलिक टाढिएको छ. because the whole thing has got a bit mechanical. अनि किनकि कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै कुरो चाहिँ एउटा मसिन जस्तो And बनेको छ. our whole, like it happens, our Christian life, it just gets formulated. अनि हाम्रो इसाई जीवनमा त्यो हुन्छ एउटा फर्मुला And I बनिन्छ. read my Bible, मैले आज read my पढेँ. prayer time, मैले प्रार्थना and गरेँ. I did my Sunday prayer. मेरो सबै कुरो गरेँ. अलिअलि But there's no life left. in तर it. त्यसमा So चाहिँ एउटा it's के not- जीवनै छैन. And actually, it's worse than no life in it. It's like condemning to other people, and they do read their Bible. अनि 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 And the यस Jew यो cry, how चाहिँ much did you cry? जीवन हुनुभन्दा पनि त्यो कुरो हुन्छ. तर के तिमीले पनि बाइबल पढ्यौ र? She's kind of some kind of thing that he's pulled away. He's not interested in that formulated Christianity, त्यस्तो प्रकारको जीवनमा चाहिँ ऊ इच्छुक राखेको छैन. and trying to draw her out of that formula Christianity. अनि अब त्यहाँनिर व्यवस्थित क्रिस्चियनको जीवनदेखि चाहिँ टाढो जाने कोसिस गर्दैछ. आफूले निकाल्ने कोसिस We'll गर्दैछ. finish with this verse. It says verse 4, chapter 3, verse 4. 3 को 4 मा हामी पढ्छौँ. So she runs around the city. She tries to find him.
अब ऊ आफ्नो सहरदेखिको टाढो जान्छ अनि खोज्ने कोसिस And verse गर्छ 4 it says, it was a little, she asked the watchman, have you seen him? अनि वाचम्यानले सोध्छ उसले तिमीले के देख्यौ उसलाई That is asking the pastor and the spiritual person in church, have you seen, I've lost the connection, do you know what I should do? तिमीले देख्यौ हेर त मैले त्यो सम्बन्ध तोडेको छु पास्टरले आवाज Just do this. पास्टरले भन्छ होइन x + y गर 3 हुन्छ फर्मुला And हुन्छ you'll find him again. अनि के यस्तो अब फेरि तिमीले पाउँछौ That doesn't work. तर त्यसले काम So गर्दैन she goes, I have to go past the watchman. अनि तर त्यो त्यो वाचम्यानदेखिको बाहिर जानुपर्छ Just personally get a hold of Jesus Christ. व्यक्तिगत रूपमा येशू And she क्रिस्टलाई says, हुनुपर्छ I went a little past him हामी सानोसानो व्यक्तिहरू and घर I गएँ found him again. मैले फेरि पाएँ उसलाई We got the connection. अब The चाहिँ joy फेरि is मैले पाएँ And that's just God not leaving, but just drawing her a little more, drawing us a little more into maturity. अनि यो चाहिँ त्यो होइन तर हामी आफैलाई चाहिँ परमेश्वर कहाँ परिपक्व हुनको लागि And तान्दैछौँ so she says, I found him whom I saw, but I held him and would not let him go. मैले उहाँलाई मेरो आमाको घरमा मलाई जन्म दिनुहुने कोठामा नल्याउन्जेलसम्म नछोडिकन समातेर राखेँ But later she does let him go. तर उसलाई That's what we look at. So छोडिदिन्छ we'll see later in chapter 5, she does let him go. अनि 5 मा उसलाई छोडेर The दिन्छ same thing, she gets more into अब एकदम त्यही कुरो चाहिँ एकदमै आरामदायक समयमा हुन्छ एकदमै I have peace. जीवन चाहिँ कति राम्रो छ एकदम शान्त छ भन्ने कुरो And he's gone again. अनि फेरि जान्छ And he's trying to draw her again out of that. अनि फेरि चाहिँ So she उसले says, तान्ने I कोसिस will गर्छ not let him go. अनि यहाँनिर चाहिँ But she भन्छ does. म जान दिदिनँ उसलाई But the next time, then she never lets him go. फेरि अर्कोचोटि चाहिँ तब चाहिँ उसलाई फेरि जान दिँदैन So that's it. We'll pray and Lord, just pray for these things. A lot of very simple things, and Lord, we just pray they will be use them to bring us closer to you in a very real way. That's practical and helpful and real. We pray for it. So Lord, bless our night.